Hivi ulishakaa mahali ukajaribu kutafakari wewe roho yako mwisho wake utakuwaje? Nini mwisho wa roho yako? Utaenda mbinguni au unaishishije? Ukijaribu kuangalia, nguvu nyingi tunayotumia ni kwa ajili ya mwili. Watu wapo tayari kusema uongo, kuua hata mtu, hata kumchafua mtu, hata kufanya namna gani ili apate anachokihitaji kwa ajili ya mwili, lakini hafanyi kwa ajili ya roho. Tumetumia nguvu nyingi, tunateseka kweli kupata mahitaji ya kimwili, tunaisahau roho kabisa. Sasa hebu jaribu kufikiria, hebu panga ratiba kwenye maisha yako. Kama vile unavyofika, unasema sasa hivi ni wakati wa kula, unaenda kulisha mwili. Jamani, sasa hivi ni wakati wa kufanya kwa ajili ya mwili. Hebu ifike mahali useme, hebu sasa hivi ni wakati wa kusali, ni wa kulisha roho sasa. Ni wakati wa kulisha roho yangu. Sasa hivi nimefanya, hebu nikalishe roho yangu. Wengi wetu miili yetu imeshiba, tunaonekana vizuri, lakini mioyo yetu haina kitu chochote, ina njaa ya ajabu. Ni dhaifu kuisha habari. Tunatumia mambo ya kimwili, tunaichafua pia roho. Unashangaa mwili huu unaenda kuoza kaburini. Alafu mbaya zaidi, mwili huu umeutumia kuchafua roho yako ambayo inaenda kuteseka milele. Kwa nini usihangaike pia kwa ajili ya kuneemesha roho yako? Tambua hapa duniani hatuishi milele. Andaa roho yako vizuri. Iandae, ishi vizuri, ishi maisha ya kiuadilifu. Ishi maisha ya neema. Neemesha roho yako. Acha kudanganya, acha kuumiza watu. Acha kufanya vitu vibaya. Tenga muda kwa ajili ya roho yako. Nini mwisho wa roho yako? Ukiwaza hivyo, utakuwa mtu mwadilifu sana. Lakini ukiishi ukijua kwamba vitu vyoko hapa duniani ndio utakaa navyo milele, nakwambia utajiumiza, utaumiza wengine na hautajali chochote. Nini mwisho wa roho yako? Hili ni swali muhimu sana. Ukiishi ukiwa unatambua nini mwisho wa roho yako, kwamba kuna siku moja nitakuwa mbele ya Mungu, nitahukumiwa kwa ajili ya matendo yangu. Hapa duniani sio mwisho wa kila kitu. Kuna maisha baada ya kuishi. Utaishi kwa uadilifu. Nakutakia siku njema.